chapter ni pada saya paling mudah. Kalau you tak tahu guna calculator, mungkin you boleh ambil masa 1 jam untuk kira semua sekali. But if you know how to use the calculator, you can answer the question untuk correlation and regression ni dalam masa 10 ke 15 minit. Sangat mudah. Alright? Okay. Next, you have the probability and counting rules. Probability and counting rules ni chapter 3. Okay. This one, inilah chapter yang saya kata tak masuk dalam final exam. Alright? Okay, so dekat sini, sekejap ya, okay. Okay, so dekat sini nanti dekat sini ni, nanti dekat chapter 3 ni nanti you akan ada group project ataupun assignment lah. Assignment ni based on this chapter, Assignment ni based on this chapter 3 ni ya. Okay, next you have discrete random variable and probability distribution. Okay, untuk chapter 4 ni barulah start you belajar probability. Kalau you dah familiar dengan term probability, okay, kita akan belajar dengan lebih detail about the probability. Okay, untuk probability ni it can be divided into 2. Kalau you masih ingat siapa yang ambil ADMAT ya, for those yang ambil ADMAT dulu. Okay, untuk probability ni kita ada 2 types of probability. We have discrete. Dia probability ni depend on the types of data. Okay, if you have discrete random variable, okay, then you will learn about the probability, how to get the value, the probability value based on discrete random variable. Okay, this is on chapter 4. Okay, another probability, you have the type of data yang kita panggil sebagai continuous. Okay, continuous random variable. Okay, how to get the probability for continuous random variable ni you akan belajar dekat chapter 5. Okay, so dekat chapter 4 based on discrete random variable. Di simple je. Dia probability tu ada 2, one for discrete random variable, another one for chapter 5 continuous random variable. Okay, so macam saya cakap tadi, chapter paling mudah, kalau you nak score, kalau you nak lulus dalam subjek ni, you have to focus, you have to make sure you get full mark for chapter 2. Okay, after chapter 2, baru you boleh pergi kepada chapter 1 tadi. Chapter 1 yang saya akan ajar tu lah. Okay, chapter 1. Okay, and then barulah probability ni lah chapter 4 and chapter 5. Pada saya mudah juga. Ini saya just bagi tahu pada siapa yang rasa agak sukar untuk subjek ni, tolonglah pay attention on chapter 2 nanti. Okay? Supaya you tak kehilangan markah. Okay, so now we talk about the continuous assessment pula. Continuous assessment, we have three continuous assessment. Alright. Okay, first you have a group project. Sekejap ya. Bagi saya scroll ke atas. Okay. You have group project, this one. Okay, group project ni based on 2 chapters. Chapter 1, descriptive statistic, dan juga chapter 2, correlation and regression tadi. You have to choose either one untuk buat group project ni. Okay. This is the first you punya assignment, you punya continuous assessment. Okay, second one, you will have assignment. Okay, ni yang kedua ya, continuous assessment yang kedua ya. You will have assignment. Okay, assignment adalah on topic 3. Okay, and last one, you will have test. Test ni pada minggu ke, tengoklah dekat sini, minggu ke 10, lebih kurang lah minggu ke 10 ataupun minggu ke 11. Okay, untuk test, okay, pada saya ni, untuk test ni, you dah prepare dah, you dah well prepare. Kenapa? Sebab dekat descriptive statistik, sebab dekat topik 1 dengan topik 2 ni, you dah buat group project. Dan juga topik 3 ni, you buat assignment. So, of course lah, dekat untuk test ni, sepatutnya you dah ready dah untuk jawab test you. Sebab you dah buat group project dan juga assignment. You dah study dah benda ni. Selain daripada kita jumpa untuk lecture. Okay. So test adalah on topic 1, topic 2 and topic 3. Okay, last one. Last one, final exam. Okay, final exam you akan masuk topic 1, topic 2, topic 3 tak masuk final exam nanti.
Yang belum masuk tu adalah topik 4 and topik 5. So dalam final exam nanti you ada 4 topik. Topik 1, topik 2, topik 4 and 5. Alright? Okay, so now we look at the final exam. Okay. Yang penting kat sini dalam final exam ni, you nampak tak? You punya markah untuk final exam adalah 40%. So bila 40% kat situ, you punya risiko adalah kalau you study last minute and then towards the end baru you macam okay, you rasa macam takut, you rasa macam menyesal, okay. So risikonya dekat situ. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab you punya percentage waktu you punya final exam hanyalah 40% sahaja. Okay, hanya 40% sahaja. So saya punya nasihat adalah since you punya continuous assessment adalah 60%. Yang tadi continuous assessment ada test, campurkan dengan group project, campurkan dengan assignment, semua sekali total adalah 60%. So untuk you berada dalam keadaan selamat untuk pass di exam, kalau you rasa you target you adalah nak okay saya nak pass sahaja untuk STA 416, so you have to make sure you score lah dekat sini. You score kat sini. At least you dapatlah 40%. You dapatkan 40%. Okay? 40%, tapi kalau for those yang rasa macam okay saya nak dapat A+, okay, siapa yang dapat 40% and then you study hard untuk final exam, you akan dapat A+. Okay, A ataupun A+. Alright? Dan siapa yang dapat 40% untuk final assessment tapi macam tak ada aim untuk dapat A ke, nak dapat biasa-biasa, nak jadi orang biasa je, okay, you boleh dapat. Make sure you dapat 40% kat sini. Tapi kalau you dapat 30%, you dapat 30% and below, agak susah untuk you pass this subject untuk final exam. Sebab apa? Sebab pengiraan weightage for the final exam hanyalah 40%. Sikit saja dia punya weightage, ya. So kesimpulannya kat sini, you have to make sure untuk carry mark, you kena score tinggi lah untuk STA 416. Alright? Okay. Any question untuk kita punya scheme of work ni? Ada nak tanya apa-apa? Jangan ada yang tidur. Jangan ada yang jangan ada yang dengar lecture saya sambil tidur, sambil baring, tak boleh ya. You all okay ke? Clear ke? Clear, Doktor. Clear ya? Okay. Ada soalan? Okay ke? Alright. Okay. Okay, kelas. Sebab kita ni nak belajar matematik, lebih kurang lah matematik statistik ni lebih kurang ya, sebab kita pengiraan, but we more on the data, yang kita nak analyze the data. So saya bagi saya bercakap tentang saya punya experience mengajar student. Okay, experience saya mengajar student, ciri-ciri student yang bakal gagal dan ciri-ciri student yang akan lulus dalam final exam. Okay, jom kita tengok balik. Saya cuba recall balik ya, saya pun tak ingat sangat. Okay, bukan tak ingat sebab saya marking you punya you punya final exam nanti. Biasanya student yang gagal ni adalah student yang pertama, bila saya kata please print the notes. You have to print the notes. Kenapa nak kena print the notes ni? Compare to you punya subjek yang lain, CSC you belajar subjek apa ya? Saya boleh check you punya timetable. Okay, you belajar CSC 404, you ada ICT 400, you ada apa lagi, ICT 502 and so on. But you have mathematics kan, M80 421. Okay, what is the difference between mathematics punya subjek ni compare to the other subject? Mungkin you belajar ITT ataupun you belajar CSC semua tu, banyak you kena, selain daripada komputer, you kena bermain dengan programming, you kena banyak membaca, betul tak? You kena banyak membaca. So it's okay for that subject CSC and ITT, you tak print the notes. Tapi untuk subjek yang related kepada matematik, you have to print the notes. Tapi kalau you tak ada notes, but you have tablet ataupun iPad, tak apa. Tak ada masalah. Tetapi saya tak suggest you hanya scroll dekat you punya PC
nota saya, nota STA 416. Tak boleh. You kena pegang you punya nota untuk matematik, untuk STA 416. Selain daripada pegang, you kena tulis. Itu dia punya rule lah nak belajar matematik ya. You kena tulis. Okay? So, karakteristik student-student yang gagal sebelum-sebelum ni adalah student yang tak pernah print dia punya nota. Walaupun dah berpuluh-puluh kali saya beritahu, setiap kali kelas saya jumpa mana nota masih tak print nota. So itu adalah ciri-ciri student yang gagal lah. So kalau you rasa you tak nak masuk dalam golongan student yang gagal, hopefully tolonglah print nota. Ya, sebab ini adalah untuk kebaikan you all juga ya. Kita bermula daripada sekarang untuk memudahkan kita nanti untuk final exam. Print nota sekarang. Alright. Okay, yang kedua adalah student yang tak bawa calculator. Calculator tu penting ya. Sebab you akan belajar banyak benda, how to use the calculator. Banyak benda kita akan ajar you all how to maksudnya kalau you nak kira manual, dia akan ambil masa yang terlalu panjang. Kita punya exam adalah 2 jam saja. So you have to know how to use the calculator, dan juga you kena belajar macam mana nak tekan you punya calculator tu dengan cepat. Alright? Make sure calculator yang you guna, jangan guna calculator nak guna calculator online lah, jangan guna calculator online. Make sure calculator yang you nak guna dalam kelas ni adalah sama dengan calculator yang you nak guna waktu final exam. Okay, ada case student dia tak bawa calculator, dipinjam calculator kawan. Calculator kawan model lain, tapi nanti dah final exam nanti dia beli calculator model lain. Pun tak boleh juga. You kena practice the calculator yang you nak guna waktu dalam final exam tu. Maksudnya practice start from now. Okay, calculator. And then selain daripada tu, you have to do a lot of exercise lah untuk matematik. Mana-mana pun matematik, kalau you tanya mana-mana cikgu pun dia akan cakap dia punya petua matematik adalah exercise. Ya? Buat exercise. Okay. Kalau orang kata nak buat exercise tu sampai bila? Buat exercise tu sampai letih. Kalau you tak letih, maksudnya tak cukup study lagi ya untuk matematik. Alright. Okay. So itu adalah nasihat saya lah, untuk belajar matematik. Saya bagi tahu awal supaya you tahu, saya tak nak jadi macam student yang gagal dalam STA 416. Saya nak jadi student yang lulus cemerlang dalam STA 416. So apa yang perlu saya buat adalah print notes, guna calculator yang sama macam calculator nak guna dalam final exam, dan do a lot of exercise. Okay, alright. So itu nasihat saya sebelum kita mulakan kelas. Okay, so kelas kita ni tak perlu apa orang kata, tak perlu serius sangat lah, kita enjoy je dalam kelas. Tapi lupa nak bagi tahu ya, sebenarnya kelas saya ni saya ada, macam mana nak cakapnya, saya ada satu lagi kelas dalam masa yang sama. So kemungkinan saya akan nanti saya fikirkan on Wednesday macam mana saya nak combinekan you dengan kelas satu lagi. Kenapa saya mengajar 3 minggu sahaja untuk online? Sebab saya ada kelas lain dalam masa yang sama. You ada combine kelas dengan kelas lain. Okay. Alright. So we look at kita punya nota. Okay, kat mana nak dapatkan nota ni? Okay, you rajin-rajin lah. You godek-godek you punya Microsoft Team tu. Dekat general tu ada nota dekat situ. Okay, tapi bila you tengok nota dekat you punya Dr. Dila post ni, you punya nota ni, dia basically the content tu sama je. Cuma nota saya ni saya ubah sikit version saya. So it's up to you. Sekejap ya, saya baru buka nota Dr. Dila. Okay, so it's up to you sama ada you nak guna nota version Dr. Dila ataupun nota saya. Alright? Okay, so we look at chapter 1. You tengok dekat screen saya, sebab saya tengok ni Dr. Dila punya nota ni agak, dia punya ni lain. Tak apa, saya akan bagi saya punya nota ni saya akan bagi dekat you all. Untuk chapter 1 saja. And the rest you can use the nota yang Dr. Dila bagi dekat dalam dalam group. Alright. So saya kena cepat ni sebab dalam pukul 2 nanti saya ada kelas lagi. Macam saya cakap tadi, saya ada 2 kelas dalam masa yang sama. Nanti kita akan combinekan kelas starting
starting on Wednesday kita akan combine kelas. Alright. Okay. So pada siapa-siapa sekarang ni ada berapa ya dalam kelas ni? Saya tengok. Okay. 21. 21 saya punya device ada 2. So dah ada 19 student dekat dalam ni ya. 19 student kelas. You kena bersyukur tau. You untuk waktu musim puasa ni, 3 minggu puasa ni, UiTM benarkan you all untuk buat kelas online. Bersyukur you buat kelas online. Sebelum-sebelum ni kita buat kelas fizikal. So bersyukurlah dekat situ you kelas online ya. So bila saya kata rasa bersyukur tu, macam mana kita nak expresskan kita rasa bersyukur tu? Maksud saya bila bersyukur maksudnya untuk kelas jangan tidur. Pertama jangan start baring. Jangan start baring. Kalau hari pertama kelas you start baring, you tidur, percayalah sampai minggu kedua, minggu ketiga pun you akan baring. Jangan start. Bila you start, you akan nak buat lagi. Samalah juga dengan ponteng kelas. Jangan start ponteng kelas pada hari pertama. Kalau hari pertama you ponteng kelas, next week tu you nak ponteng kelas. And then you nak ponteng lagi. Kita memang ada naluri yang macam nak lagi. So jangan start buat macam, okay tak apalah, tak naklah masuk. Okay tak apalah, nak baring lah. Baring sekejap je. Tak boleh. You kena duduk. You kena duduk. Kalau boleh macam mana nak naikkan semangat untuk masuk kelas online? Kalau boleh you kena create satu environment yang macam mana nak cakap ya, yang happy. Macam mana yang happy? Macam okay, you kena proper pakaian yang proper, pakaian proper, environment yang terbaik lah untuk you study. Tapi jangan apa orang kata? Jangan tak mandi. Bila you tak proper maksudnya dengan pakai baju kelawar, dengan pakai kain pelikat, dengan tak mandi apa semua, you akan nanti you akan mengantuk. Jangan start macam tu. Bila you start nanti you jadi malas. Alright? Okay. So sorry banyak sikit membebel. Sebab dah jumpa a lots of student. Bila kita dah experience kita jumpa lots of student tu, so banyak benda yang nak kena tegur. Okay, so now we look at descriptive statistic. Okay, macam saya beritahu dekat you all untuk chapter 1 ni kita baca, bukan chapter 1, this week only kita macam ada banyak teori lah, banyak membaca sikit. Okay, so we go to the introduction to statistics. Kita nak belajar lah what is statistic ni, kita nak tahu. Okay, so this is the learning outcome. Maksudnya dekat dalam chapter 1 ni kita ada apa? Okay, you will learn about what is statistic, the use of statistic, the type of statistic, common statistical term, source of data, types of variable, level of measurement, data collection and sampling technique. Alright, okay. So, kenapa nak study statistik? Why we need to learn statistics? Okay. Sebab apa? Jawapan dia yang paling utama adalah data are everywhere. Kadang-kadang orang tanya, what is the difference between mathematics and statistics? Okay, mathematics tu you tahulah kan, the number, you use the formula. Ada sekian, you guna formula and then you dapat the number. Okay, tapi statistik ni apa pula? Confuse dah statistik dengan matematik. Okay, statistik ni bila you ada data, you have a lot of data. So you want to have, extract the meaningful information from the data. Itu dah kita namakan statistik. Bila you nak extract meaningful information from the data tu, the information tu kita panggil statistics lah. Alright, okay. So statistical techniques are used to make many decisions that affect our lives. Okay. No matter what your career, you will make professional decisions that involve the data. And understanding of statistical method will help you to make a decision effectively. Alright? Okay. So ini lebih kepada bila you kerja nanti, statistik ni akan membantu you untuk buat a decision. Ya, decision nanti. So basically statistik akan bantu you untuk buat decision. Alright, we go to the what is means by statistic. Apa maksud statistik? In more common usage, statistic refer to the numerical information about number, mean, mode, median. Itu adalah statistik. Yeah, we often represent the statistical information in graphical form for capture reader attention and to portray a large amount of information. So macam saya kata tadi, mean, mode and median, macam mana nak cantikkan bila you present. Nanti of course you all ni bila keluar nanti, bila kerja nanti, one day nanti
bila dah dalam 5 tahun ataupun 10 tahun you bekerja, you akan jadi manager, you akan jadi leader. So once you jadi leader, you have to make a decision, you have to do the presentation. Tu semua tu nanti memerlukan knowledge on statistik. Dan bila kita nak present the data, when we want to present the information, kita akan present dalam bentuk yang lebih informatif, lebih cantik. So sama ada graphical and so on. Sekarang ni kita ada dashboard. Dashboard. Okay, you akan present dalam bentuk dashboard. Alright. Okay, so contoh statistik. Okay, dekat mana statistik ni? Kita tengok dekat sini. The average starting salary of college graduates. Number 2, the number of death due to motor accident last year. And number 3, the number of student enrolled at the university this semester. So dekat mana kita nak cakap, dekat mana statistik tu? Okay, statistik tu adalah datang daripada term the average. Macam saya kata tadi lah. Statistik mean, mode, median. Okay, you have the average. Contoh, bila you kaji the average of fresh graduate student bila dia bekerja adalah 3,000. The average of fresh graduate. Dia punya salary tu, starting salary tu adalah 3,000. So that 3,000 tu adalah you punya average tu kita panggil statistik. Okay, datang daripada mana statistik tu? Bila you analyse a lot of data. Bila you ada data, ramailah you ada data tentang fresh graduate yang baru start kerja, you survey, you tanya dia berapa salary. So bila you compare data, you kira dia punya average, itu adalah dia punya statistik. Alright. The number of death due to motor accident last year. Okay, dekat mana statistik dia? Statistik dia adalah the number of death. Contoh last year, the number of death due to motorcycle accident adalah 5,999 cases. So 599 cases tu adalah statistik. Alright. Okay, this data comes from, this number comes from data. So dekat sini saya nak cakap dekat you all, bila ada data, you analyze the data, information tu kita panggil statistik. Okay. Next adalah the number of student enrolled at the university this semester. The number of student tu pun adalah statistik. The information yang kita dapat daripada data. Okay. Tapi biasanya dalam exam, of course lah, we want to know the formal definition of statistic. Okay, so this is the formal definition of statistic. Statistic is the science of collecting. Tadi saya bercakap tentang represent saja kan, saya bercakap tentang analyze the data. Tapi statistic start from collecting, you kena collect the data, organizing, represent, analyzing, and last one, interpreting numerical data to assist in making more effective decision. Okay, so statistik ni adalah proses start daripada awal sampai akhir untuk you, to help you to make a decision. Itu adalah statistik. Alright. Okay, next we go to this one. Who use statistik? Kita nak tahulah siapa yang guna. Okay, bila you tanya siapa guna statistik, saya boleh cakap all, semua orang guna statistik. Okay, so kita tengok kat sini dalam medicine. Okay, we use statistik to help us to know the effectiveness of the drug, to predict the disease. Okay, statistik tadi tu, dia yang saya bagi tahu dekat you, mean, mode, median tu simple saja. Tapi lebih advanced statistik tu dia akan bantu you untuk buat prediction. That's why lah statistik ni boleh assist us in making a decision. Dia akan predict disease. You faham tak? Maksudnya kalau macam COVID-19 tu, dulu kes COVID-19 ni, orang-orang statistician ni dia boleh guna statistical method untuk predict. Okay, contoh kalau kita masih ada COVID-19 cases ni, dia boleh predict. Okay, based on the historical data, next year berapa kita punya cases untuk COVID-19 punya cases. Alright. Okay, untuk education, predict most favorable subject, untuk predict CGPA. Okay, kita guna juga dalam law, kita juga guna juga statistik. And then kenapa kita guna statistik? Sebab we want to organize evidence to make a decision. Dalam business, we can predict the sales, consumer preferences dan juga financial trend. Okay, so kalau you all pula, okay, you all macam saya cakap tadi, you all ni one day you all ni akan jadi leader lah dalam you punya field lah. You punya field sekarang computer science kan, you punya computer science. So
kalau you punya knowledge on merely depend on the computer science, you belum lagi jadi apa orang kata student yang komprehensif, yang tahu semua benda. Tapi bila you ada knowledge on computer science plus statistik, so you statistik ni akan bantu you buat make an impact in your career. Ya, dia akan sebab when you know the statistik, orang tak boleh tipu you. Okay, orang tak boleh manipulate you. Sebab you akan detect from the figure nanti, from the data, you akan detect bila orang nak menipu kita. So you have you kena tahu juga sebenarnya at least some knowledge on the statistik supaya kita tak ditipu. Kita ni sebagai bos nanti kita tak ditipu. So you need statistik sebab kita ni nanti akan solve a problem. Kita ni nanti akan make a decision. Alright? Okay, so now the types of statistik. Okay, types of statistik can be divided into two. Number one adalah descriptive statistik, and number two adalah inferential. Okay, what is the difference between descriptive statistik dan juga inferential? Okay, untuk descriptive statistik ni, dia hanya describe that situation. Situation tu, contoh you study sekian benda, satu situation tu. So you just describe that situation saja. So itu adalah untuk descriptive. Okay, and then method of organizing, summarizing and representing the data in more informative way. So maksudnya dekat sini kita akan guna graph ke, graph ni adalah bar chart, guna pie chart ke, and so on. Alright, so this is descriptive statistic. Kalau inferential ni adalah lebih advanced compared to descriptive statistic. Kalau descriptive statistic saya kata tadi, kita describe that situation sahaja. Tapi kalau inferential tu lebih besar. Maksudnya kita ada beberapa sampel, contoh kita ada beberapa sampel, tetapi kita buat inferential or we make a decision based on the whole population. Daripada sampel yang kecil-kecil ni, kita akan make inference about the whole population. Okay? So inferential kat sini adalah a decision, estimate, prediction or generalize about a population based on the sample. Okay. Berdasarkan sampel tu kita akan buat generalizekan, concludekan untuk kesemua sekali. Right? Okay, next. Okay, this is example. Out of 350 randomly selected student in college kita lah. Itu ni nama dulu yang FSKM Shah Alam. 180 student had the first name Muhammad. Okay, kalau deskriptif kita hanya bercakap tentang situasi tu je. Situasi tu adalah 350 orang student sahaja. Contoh, dalam 350 orang student tu, sorry. Kejap ya, bagi saya baca dulu. Okay, ini population. Maksudnya dia nak cakap dekat sini, dekat fakulti Sains Komputer Matematik. Fakulti kita ni maksudnya Fakulti Sains Komputer Matematik ada 350 orang semua sekali. Sekejap ya. Oh sorry, kelas ya. Sekejap. Saya salah faham. Bagi saya baca, fahamkan dulu. Okey. Kita FSKM ni ada student. Contoh ada 5,000. Daripada 5,000 ni, kita ambil 350 orang as a sample. Kita ambil 350 orang daripada 5,000 student, kita interview dia. Okay. So bila kita interview dia ni, kita dapat tahu 180 orang ada nama Muhammad, depan dia Muhammad. Okay. And the rest ni ada nama Muhammad, the rest. Ya. This is remaining, tak ada nama Muhammad. Okay, so untuk deskriptif dekat sini kita boleh cakap, okay, you buatlah 180 divided by 350, kat sini you dapat 51%. So kita boleh buat conclusion ni adalah 51% of these student. 51% daripada 350 orang ni ada the first name dia adalah Muhammad. Okay, maksudnya
kita kata 51% tu daripada that situation. Orang yang kita survey tu 350 orang. Okay, second one untuk inferential tu. Untuk inferential tu, tadi saya kata inferential tu lebih besar. Maksudnya kita buat conclusion tentang population based on sample. So dekat sini kita boleh cakap 51% of FSKM. FSKM ni apa? Inilah yang 5,000 tadi tu. 5,000 kita punya population tu. 51% of FSKM student have the first name Muhammad. Alright? Itu beza deskriptif dan juga inferential. Okay? So deskriptif tu dia macam dia simple lah, dia macam maksudnya you nak you represent the data dalam bentuk mean, mode, median. Kita tak boleh pergi lebih daripada tu. Tapi kalau inferential kita boleh dapatkan model untuk buat prediction. Okay, next. Okay, this is the common terms, statistical terms lah yang kita akan guna dalam kita punya subjek. Okay, a population. Okay, population tu apa? Population tu all class. Saya remind you hari ni, ini soalan yang agak popular ya. Agak popular. Question 1A agak popular. Dia akan tanya. Dia bagi you satu situasi, dia akan tanya what is population? What is sample? Dia akan tanya based on this situation, what is the population? What is sample? Okay, class, please dalam final exam, bila you nak jawab population tu make sure ada perkataan all. Ada perkataan all. Kenapa? Sebab population tu kita nak menggambarkan dia adalah semua sekali, all, universe ya. FSKM, semua student. So dekat sini population adalah is a collection of all possible individual object or measurement of interest. Kalau saya nak study pasal siapa yang ada nama Muhammad dekat FSKM. So you kena cakap all student in FSKM. Ingat ya, guna perkataan all. All student in FSKM. Okay, so kalau sample pula, a sample, okay, all. Contoh ini tadi kita ambil example tadi FSKM. Semua ni kat dalam ni ada 5,000 orang. So kita punya population all students in FSKM. So kalau sample pula adalah sebahagian daripada dia ataupun kita panggil a part or portion of the population of interest. Contoh tadi kita select 350 student. So sample kat sini 350 students selected. 350 FSKM student that is selected. So this is the sample. Alright. So next we have, okay, masih lagi benda yang sama, population sample and pilot study. Okay, so dekat sini kita nak bercakap tentang population parameter. Okay, numerical value that describe the characteristic of the population. Okay, class. Dekat sini, kalau you nampak ayat ni sama je. Numerical value that describe the characteristic untuk population tu, the characteristic of population. Yang bawah tu, numerical value that describe the characteristic of sample. Tapi kita kena ingat satu benda. Ayat dekat sini adalah dia cakap pasal apa? Number, the value. Ini pun sama juga, the value. Okay. Kalau value tu you dapat daripada population, that value tu kita panggil dia sebagai parameter. That's why kita panggil kat situ adalah population parameter. Contoh, mean. Contoh you dapat mean. Mean untuk population, dia punya simbol adalah mu. Right? Okay. So, sekejap ya. Bagi saya buat betul-betul. Okay, sekejap ya. This is population. This is sample. Okay, untuk population kita panggil kat sini adalah parameter. Any value kita panggil parameter. Tapi kalau kita dapat value tu daripada sampel, kat sini kita panggil statistics. Okay, saya refer kepada mana? Saya refer kepada ini. Sample statistic. Population parameter. Kalau nombor tu, saya ulang balik ya. Kalau nombor tu datang daripada population, kita panggil dia parameter. If the number comes from sample, we call it as statistic. For example, average, mean. Okay, mean. Mean, kalau you dapat mean tu daripada population, ini parameter dia adalah mu. Mu ya, mu. Simbol dia tu kita panggil dia mu. Tetapi kalau mean tu, the number tu you dapat from sample, kita panggil dia sebagai mean. X bar. Dia punya simbol X bar. So, you kena tahulah the different between these two. Okay, selain daripada tu kita ada variance.
Okay, variance, the parameter of variance. Bila saya kata parameter, maksudnya you sedia maklum parameter tu adalah population. Variance for population ataupun population variance, the symbol is sigma square. But the the variance statistics from sample, the variance from sample, dia adalah apa ni? S ya. Variance S square. Okay. And last one, yang term yang biasalah, kita ada standard deviation. Alright. Okay. Calculation. Okay. Untuk calculation, untuk population, calculating the data using the entire population. And this one, we calculate the data based on the sample of the population. Okay. Purpose untuk population, we use to describe the entire population. Tapi untuk sample, we use to estimate the population parameter. Ini kita guna untuk describe the entire population. Tapi sampel ni kita guna adalah untuk estimate ini. Alright? Okay. Next, the example of population, the population mean income of all. Kenapa dia ni adalah population? Sebab ada perkataan all household in a country. Ataupun bila kita buat census. Okay, example for the sample mean, ni population mean, the sample mean of income in a randomly selected group of household. Kalau yang ini kita panggil all household, yang ini pula dikata selected group of household. Alright? Okay, pilot study tu pula apa dia? Okay, pilot study adalah pre-study which is conducted on small scale before a larger research effort. Maksudnya macam ni. You ada population. Okay, and then you nak carilah sampel. Okay, sampel pertama, sampel kedua. Tetapi pilot study ni sebelum you buat study terhadap sampel ni, you kena ada satu pilot study. Sebelum you buat survey dekat sampel-sampel ni, you have to conduct a pilot study. Ya, penting untuk you conduct a pilot study sebab kalau apa-apa berlaku dekat sini yang kita akan betulkan waktu stage pilot study tu. Okay. Contoh dekat you punya sampel pertama ni, contoh tadi saya nak buat survey dekat student, 350 orang student. So saya ambil sampel pertama daripada computer science. Sampel kedua ni daripada matematik contoh. So computer science ni contoh saya ambil 100 orang. Yang ini saya ambil 250 orang. Contohnya sampel. Okay, so pilot study ni saya ambil dekat sini contoh 7 orang. Ini saya ambil 10 orang. So saya suruh dia jawab questionnaire and then saya tengok ada tak problem dekat question ni. Mana tahu question tu macam student tak boleh nak faham ke, question tu mungkin lebih kepada matematik punya school bukan computer science punya school. So pilot study adalah pre-study sebelum kajian sebenar dijalankan. Alright? Okay. So next we have sources of data. Okay, untuk sources of data, we have primary data and then we have secondary data. Okay, what is the difference between primary dengan secondary? Kalau primary adalah first hand data. Ya, data yang mula-mula you ada tu. Okay, so itu adalah primary data. Okay. Okay, ataupun bila you buat survey, tadi kita nak buat survey kan tadi, yang kita nak cari orang yang ada nama first name dia adalah Muhammad. Okay, contoh you jumpa orang ni daripada CS, you tanya, nama siapa ya? Okay, contoh dia kata nama dia Ahmad. Orang tu yang kita jumpa tu, itu bermaksud adalah primary data. Maksudnya kita dapat pure raw data daripada dia. Okay. Okay, tapi kalau secondary, taken from other investigators collection or figure. Contoh, orang tu yang dah dapatkan data tu. Contoh macam ni. Dekat kita punya kementerian lah, department dekat Malaysia ni, kita bercakap tentang government kita. Dia ada satu jabatan tau. Dia ada satu department kita panggil dia sebagai Department of Statistics. Department of Statistics ni tugas dia adalah untuk collect the data. Okay, kalau you tahu bancian tu, inilah orang dosen ni yang buat. So dia akan collect the data. So kita ni sebagai orang yang ketiga ni, okay, contoh responden, orang pertama yang kita nak collect data, blossom akan collect data daripada orang yang pertama tu. Okay, kita ni sebagai orang ketiga ni rasa macam susah lah nak collect the data. So kita pun pergi kepada
pergi kepada dosen ni. Kita minta data kat dia. So bila kita minta data dekat dia, itu dipanggil sebagai secondary data. Ataupun macam mana nak cakap, okay, you nak dapatkan data tentang meteorologi, tentang cuaca. Okay, so kita ada Department of Meteorology Malaysia. Okay, Department of Meteorology Malaysia tu nanti dia akan buatlah kajian tentang cuaca, kita punya cuaca lah macam mana. So bila kita ni nak dapatkan data daripada meteorologi tu, department tu, so kita dapat data, kita panggil data tu sebagai secondary data. Okay, so primary data ni collected by investigator. Yang tadi nama Muhammad tadi, bila you pergi sendiri, you sendiri collect, so dia adalah primary. And this one collected by the other party. Macam saya bagi contoh tadi tu lah, dosen, jabatan meteorologi, ataupun you nak dapatkan data daripada bank negara, ataupun you nak dapatkan data daripada bursa saham Malaysia ke, itu semua adalah third party. Secondary data. Okay, contoh interview of the respondent, contoh the types of primary data, biasanya you interview lah untuk dapatkan data. Ya, ini contoh dia, you dapatkan data daripada bank negara, you dapatkan daripada statistik Department Malaysia. Okay, the advantage and disadvantage of primary and secondary. Okay, advantage, dia more accurate and consistent. Lebih accurate sebab you jumpa orang tu sendiri. So lebih accurate, alright? Okay, and able to explain how the data is collected. Dan you tahu sebab you sendiri yang dapatkan data tu, so you tahu macam mana data tu diambil. Sama ada guna sampel, sama ada guna survey. Then you understand about the sampling technique yang kita buat. Alright? Untuk yang advantage untuk secondary data pula, easy accessible from the internet. Simple. Maksudnya tak perlu jumpa orang tu. Boleh dapat ke internet, dosen data dia boleh dapat ke internet. Selain daripada internet, ada juga yang daripada jurnal, buku, annual report and etc. And it is inexpensive and less time to collect the data. Sebab data tu dah sedia ada, kita just minta saja. So kuranglah sikit masa berbanding kita jumpa responden tu sendiri. Okay, the disadvantage of primary data require more time, manpower and high cost. Okay, bila you nak jumpa seorang-seorang apa semua, so you memerlukan masa yang agak panjang lah sebab you tak ada lagi data tu, you baru nak dapat data, so you perlu masa yang banyak, memerlukan pekerja yang ramai dan juga cost you adalah tinggi. Okay, untuk disadvantage of the secondary data, okay, lack accuracy because the method of data collection are not explained and biased. Sebab kita tak tahu macam mana data tu collect. Kemungkinan orang yang collect tu, contoh daripada bank negara ataupun Department Statistik, staff dia menipu ke apa semua, kita tak tahu. Okay, so lack accuracy and the original purpose of the data is not known. Alright, sebab dia dapatkan data tu secara general. Kita ni pula nak data based on our study. Lain punya purpose-nya. Alright. Next adalah kita ada the types of variable. Tadi kita ada the types of the types of statistik tadi. Now the types of variable. Okay, types of variable we have two. Yang pertama kita ada qualitative variable and then yang kedua kita ada quantitative variable. Okay, untuk quali. Okay, ayat term dia ni untuk you differentiatekan between these two adalah perkataan quali and quanti. Qualitative tu adalah perkataan. Word. Okay, senang cerita word. Okay, contoh Mac computer. Contoh kita ada Acer. Kita ada apa lagi? MacBook. Lagi apa lagi ya? Kita ada Hyundai and so on. Ya. Ini adalah Mac of computer ataupun Dell. Okay, hair color you have black, grey and so on. Brown. Okay, gender we have male, we have female. Itu kategori. Ya, kategori itu adalah qualitative data. Okay, untuk quantitative data, okay, ini penting sebab information on this one you akan guna untuk chapter 4 lah, chapter 1 lah, chapter 4, chapter 5 you akan guna. You make sure you understand the difference between these two. Okay, saya dekat dalam kelas saya ni, sejuta kali cakap, masih lagi student yang tak boleh nak differentiate between these two. Okay, discrete. Sangat simple kelas. Discrete, benda yang you boleh kira, the number of something. Okay, dekat sini dia kata mostly integers or the number used for counting. Bila you count something, the number of car tu you kira kan, bukan you measure. Kan you bawa
You bawa alat-alat untuk measure berapa nombor car kat sini. Tak, you boleh kira number of car. 1, 2, 3. The number of student. Okay. So keyword untuk descriptive statistic adalah the number of something. Alright. So this is descriptive statistic. Okay. Untuk continuous. Okay. Continuous ni pula obtain through measuring process. You kena measure untuk dapatkan data tu. Yang ini, you kira untuk dapatkan data tu. Yang ini, you measure. Okay, so keyword kat sini, saya bagi kelas keyword kat sini. Kalau descriptive tu, keyword dia adalah the number of something. Maksudnya you kira. Tapi kat sini bukan the number of, you have to measure. Length, age, height, weight, time ni semua you kena measure. You tak boleh kira. Okay, apa beza dia? Beza dia contoh length, contoh kita ambil nilai height kan. Height, you punya height contoh 155.5. Ada point kat sini. That's why kita panggil ni adalah measure. You kena duduk dekat scale tu and then you measure berapa tinggi. Weight you, okay, you duduk dekat you punya weight punya scale tu and then you tengok, you ukur berat you. Contoh 50.5. Ada point kat situ. That's why kita panggil ni adalah sebagai measurement. Age pun measurement juga sebab dia bagi value, dia bagi maksud. Contoh umur you all contoh 21.5. Maksudnya kita tahu umur you adalah 21 bulan. 21 tahun 6 bulan. Alright? So semua ni adalah measurement. Tapi kalau discrete tu dia ada nombor genap, nombor bulat. 1, 2, tak ada 1. Number of car tu tak ada, tak wujud 1.1 car. Mana ada wujud 1.1 car ataupun 10.5 student, tak pernah wujud. Sama ada 10 student ataupun 11 student. Alright? Okay, kelas. You all okay ke semua ni? Tanya dulu. Takut tak okay? Okay. Okay, nasib baik boleh dengar lagi suara. Takut tertidur. Okay, kelas. Tapi sekarang dah pukul 1.55. Sebenarnya saya nak sambung ini sekejap ya. Sebab dia memang chapter 1 ni harap bersabarlah, dia agak sedikit apa orang kata, kena banyak membaca lah, kena banyak membaca. Nanti kita akan happy. Bila start buat calculation nanti kita happy sikit lah. Setiapnya saya tengok sama ada boleh sambung esok ke tak. Banyak ni. Okey, sebab saya ada kelas pukul 2. Kita punya jadual ni macam overlap dengan studi lain. That's why I have to conduct the class online and then combine both group. Okay. So, boleh kita continue on Wednesday kelas untuk level of measurement? Boleh. Boleh ya? Okay, mesti happy kan? Tak apa, saya bagi chance je. Bagi chance minggu pertama ni. Minggu ni dengan minggu depan bagi chance je. Habis awal. Tapi habis awal je dengan kelas saya. As long as you cepat calculation, cepat buat homework, boleh awal. Tak ada masalah. Bukan balik habis awal. You memang dah kat rumah pun. Bukan balik. Saya yang balik awal. Alright class. So I will see you next class on Wednesday. Pada yang tak sempat nak take attendance tadi, okay, make sure pukul 1, pukul 2.45. Pukul 2.45, bukan, tak boleh. Pukul 2 sampai 2 suku, you take attendance. Sebab dia punya attendance, dia punya sistem 15 minit sebelum kelas dan 15 minit after kelas. Sebab kita tak nak kacau waktu you dalam kelas ya. You kena tick 15 minutes before and 15 minutes after. Okay class, I will see you next class. Selamat berbuka. Jangan lupa sembahyang zuhur. Okay, bye. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, welcome.